ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। साहूडांगी से सटे शिवनाथपाड़ा इलाके में गुरुवार दोपहर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि खबर लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर के आसपास स्थानीय लोगों ने शिवनाथपाड़ा इलाके में रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ देखा तो रेलवे पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई। इधर घटना की खबर पाकर रेलवे पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच शुरू कर दी। हालांकि व्यक्ति की मौत ट्रेन से गिरने पर हुई, रेलवे ट्रैक पार करते हुई या फिर किसी और कारण से हुई यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। इधर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। রেল লাইনে তো দেখলাম একজন পড়েছিল। এখন রেলের ধাক্কা হয়েছে, রেলে ধাক্কা লাগছে না ট্রেন থেকে পড়ছে এটা তো জানা যায় না, কিন্তু মানুষটা যে কোথাও ওটা তো পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না। তো কি রেলের কোনো অফিসিয়াল আসছে? রেলের রেল স্টাফ আসলো। কি হলো তাহলে এখন ওরা কি করলো? রেল আসে পরে নিয়ে গেল। কটার সময় ঘটনা হয়েছে এটা? এটা আড়াইটা তিনটা। আচ্ছা, পরিচয় কোনো জানা যায়নি। জায়গাটার নাম কি আছে? জায়গার নাম রাঙ্গালি বিটা শিবনাথ পাড়া মাঠ। রেল ঘটনা হয়েছে রেল কটার সময় হয়েছিল? 2টা 2:30 এরা তো প্রায় 4:30 বাজে, এলা নাকি আর এই পটুয়া রেল ডিপার্টমেন্ট লোক আছে, দেহ উদ্ধার করেছে? হ্যাঁ জানা গেছে কোনো পরিচয়? পরিচয় তো হয়ে আছে, 5 ডিজিট সব কিছু ছিল। আধার কার্ড প্রথমে কায় দেখিয়েছিল ঠিকার লোক? লোকাল লোকে দেখেছি, তারপরে সবাই কোন ট্রেনে হয়েছিল জানা গেছে কি? লোকাল ট্রেনে। লোকাল ট্রেন। তোর নাম কি আছে? এই জায়গার নাম? দেবন্দর